अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस मशहूर अदाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका शुमार माजी के मशहूर व मारूफ कॉमेडियन और लेजेंड अदाकारों में होता है। उनके बारे में बात करने से पहले मेरी तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें। और जो नाजरीन मेरे चैनल पर नए आए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी, तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपको बताता हूं कि मैं अली इजाज़ के बारे में बात कर रहा हूं। अली इजाज़ का मुकम्मल नाम सैयद इजाज़ अहमद गैलानी था, जो 21 अक्टूबर 1942 को सियालकोट में सैयद घराने में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम पीर सैयद कलंदर अली शाह था। अली इजाज़ ने एफ.ए. तक तालीम हासिल की। उनके ख़ानदान वाले आपके बचपन में ही लाहौर में किला गुजर सिंह मुंतकिल हो गए। आप मारूफ कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ़ के लंगोटिए यार थे। उन्होंने प्राइमरी से मैट्रिक तक इकट्ठी तालीम हासिल की और मुनव्वर ज़रीफ़ की वजह से ही उन्होंने शोबिज़ की दुनिया को चुना, मगर उनके घर वालों ने उनकी सख्त मुखालफत की क्योंकि अली इजाज़ का घराना बहुत दीनदार घराना था। अली इजाज़ ने अपने कैरियर का आगाज़ स्टेज ड्रामा से किया। अली इजाज़ ने 1965 में टीवी में कदम रखा। उनके पहले ड्रामे का नाम लाखों में 3 था, जो पीटीवी पर रिलीज़ हुआ। 1970 में अली इजाज़ ने पसंद की शादी कॉलेज की एक लेक्चरर से की। अली इजाज़ को फिल्मों में शबाब किरानवी ने मुतारफ़ कराया। उनकी पहली फ़िल्म का नाम इंसानियत था, जो 1967 में रिलीज़ हुई। इनकी कामयाबी के बाद फ़िल्म इंडस्ट्री के दरवाज़े अली इजाज़ के लिए खुल गए। आपने फ़िल्मों में हीरो के अलावा कॉमेडियन के तौर पर भी काम किया और उनकी जोड़ी अदाकार नन्ना के साथ बहुत मशहूर हुई। उनकी मशहूर फ़िल्म साला साहब थी। उनकी एज ए हीरो पहली फ़िल्म दुबई चलो थी, जिसने बिज़नेस के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो 1989 में रिलीज़ हुई थी। इसके अलावा शोहरत जवाई, तेरी मेरी एक मर्ज़ी, सोना चांदी, अथरा पुत्र, देवर भाभी, मुफ्त बार और चोर मचाए शोर उनकी मशहूर फिल्मों में शामिल हैं। अली इजाज़ ने 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू पंजाबी के अलावा पश्तो फिल्में भी शामिल हैं। इसके अलावा अली इजाज़ ने प्राइवेट प्रोडक्शन में अपने 2 ड्रामे तख्लीक किए, जिनमें ड्रामा सीरियल रोब शामिल है, जिसकी तमाम तर शूटिंग कलर कहार में की गई। इसके अलावा उन्होंने एक ड्रामा आराम घर बनाया था, जो शायद तकमील पर पहुंचा या ना पहुंचा, ये इसका इल्म तो नहीं हो सका। अली इजाज़ के साथ चूँकि मेरी ज़ाती दोस्ती भी थी और मैं कई बार उनके घर भी गया, लेकिन उनकी दर्दनाक कहानी का कम अज़ कम मुझे इल्म नहीं था। मुझे उनकी दर्दनाक कहानी का इल्म अस्मा अब्बास के इंटरव्यू के बाद पता चला। अली इजाज़ को 1998 में फालज का अटैक हुआ और फिर अली इजाज़ के ज़वाल का दौर शुरू हो गया। ये ज़वाल न सिर्फ शोबिज़ का था बल्कि ज़ाती भी था और उन्हें फिर वो अरूज कभी न मिल सका। 2006 में उन्होंने आखिरी स्टेज ड्रामा और 2007 में आखिरी फ़िल्म हफ्ता सचियाँ की थी। अब अली इजाज़ की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ बात करते हैं। उनकी बीमारी के दौरान अली इजाज़ को असल हकीकत के बारे में उस वक्त पता चला जब उसके घर वालों की नज़रों में वो बिल्कुल गिर गए। उनकी क्या अहमियत थी, ये अस्मा अब्बास के प्रोग्राम में असल बात खुलकर सबको पता चली जब अस्मा इजाज़ इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंची। अब हम आपको अस्मा इजाज़ के इंटरव्यू का कुछ हिस्सा दिखाते हैं। 1970 से इनके साथ ही हूँ, इनका साथी भी, इनका दोस्त भी, इनका शागिर्द भी। कोशिश करता हूँ कि इनका हमदर्द भी बनूँ।
یہ 4-5 سال سے یہ مسلسل ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. میں نے اخبار میں پڑھا تھا ان کے بارے میں کہ علی اعجاز صاحب کو یہ فالج ہو گیا اور یہ مسئلہ ڈپریشن کا شکار ہے. اور میں اخبار لے کے ان کے گھر پہ گیا تھا. جا کے دیکھا تو ان کی بہت بری حالت تھی. اچھا. کوئی بندہ ان کی کیئر نہیں کر رہا. اچھا. اور حد والی بات ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، اتنا بڑا گھر بنا کے جن کو دیا ہے، گاڑیاں لے کے دی ہیں، پڑھایا لکھایا اتنی دور جا کے، وہ ان کے نہیں تھے اس وقت. میڈم پنجابی میں کہتے ہیں پیسے مک گئے تو سب رس گئے. اب میں فقرا ہوں، رائٹ، مجھے وہ پہچانتے بھی نہیں. میں ٹی وی لاؤنج میں جا کے بیٹھتا ہوں، وہ سب باری باری اٹھ کے چلے جاتے جیسے میں کوئی بہت بڑی بیماری کا مریض ہوں کہ مجھ سے پرہیز کرنا ہے. اوپر گیسٹ بیڈ اور وہ میرا کمرہ، اسی کے اوپر ایک گیسٹ بیڈ ہے، برساتی سمجھ لیں. جی جی. وہ آفس بنایا ہوا تھا یاسر نے، اسی میں میں نے ایک 4 پائی لوہے کی بام کی بنی ہوئی، اس پہ گدا ہے، تکیہ ہے، وہاں سوتا ہوں، وہیں رہتا ہوں. مجھے سکون ہے کہ میں ان نفرت کی نگاہوں سے رینج میں نہیں. میں صبح میرے کمرے کے ساتھ ایک سٹور ہے، اس میں کنیکشن تھا گیس کا، اسی میں ایک چولہا ہے، وہاں میں چائے بناتا ہوں، رس کھاتا ہوں، ناشتہ کر کے کام پہ آ جاتا ہوں. بس دوپہر کو یہاں کھاتا ہوں قمر جمیل کے ساتھ، اور رات کو میری کل کائنات دودھ کی ایک چھوٹی کپی اور ایک فروٹ بن کھاتا ہوں اور سو جاتا ہوں. بس وہ میرے لیے بہت ہے. میرا خیال ہے میڈم کہ اگر میری بیٹی کوئی ہوتی تو شاید وہ مجھے اس حال میں نہ دیکھ سکتی. وہ مجھے اٹینڈ کرتی، میرے لیے ناشتہ بناتی، وہ اپنے باپ پہ قربان ہوتی. وہ نوکر وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں نا جی، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ آڈ مین ہے. میں اپنا نوکر خود ہوں. تا ہوتا کہ میرے ساتھ 30 سال کولو کھینچ کے یہ ہونا ہے تو شاید میں آج سے کچھ سال پہلے میں ننے والا کام کر جاتا. جن کو میں اپنا کہتا ہوں وہ میرے نہیں بنتے. کئی دوست ایسے ہیں جو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے ملنا چھوڑ گئے کہ کچھ مانگ نہ لے. مجھے اکثر اوقات پی ٹی وی میرا مدر انسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کا سالانہ جو ہوتا ہے مجھے اس پہ نہیں بلایا جاتا کہ مجھے پک اینڈ ڈراپ دینا پڑتا ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے. ایک دن باہر نکلا ہوں مین روڈ پہ، رکشے کے لیے کھڑا تھا. میں نے رکشے کو ہاتھ دیا، رکشہ نہیں کھڑا ہوا. 2 اسٹوڈنٹ جا رہے تھے، جوان لڑکے. تو اس نے کہا اوے علی اعجاز. میں سن رہا ہوں، وہ کہتا ہو رکشے نو ہاتھ دیتا سوچ کھلوتا نہیں، چل انہوں رکشہ لیا دئیے. دوسرا کہتا ہو چھڈ پرے. ایکٹراں دا اخیر بڑا برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے آپ لب لے گا. دیوار کی طرح منہ کر کے وہ روتا رہا. وہ چیز یہی آتی ہے کہ پروردگار تو شہنشاہی کیوں دکھاتا ہے جب پھر فقیری دینی ہوتی. ایک وہ وقت تھا کہ 20 گاڑیاں علی اعجاز کے گھر کے باہر کھڑی ہوتی تھی. شوٹنگ والے آتے تھے، مصروف ہوتا تھا، اور ہر سال 0 مائلج کرولا لیتا تھا اور سفر کرتا تھا، انجوائے کرتا تھا، کام کرتا تھا، اور عزت بھی ہوتی تھی. اب بتائیے رکشے میں بیٹھتا ہوں تو جتنی دیر رکشہ چلتا رہتا ہے، رکشہ ڈرائیور میرا انٹرویو کرتا ہے کہ پاجی گڈیاں کتنے نے، تسی کیوں رکشے تے جا رہے ہو، کی ہویا تسی تے بڑی بادشاہی دیکھی ہے. آپ یقین کیجئے پھر میں
जितना सफ़र होता है, कैंट तक जाऊं तो रास्ते में रोता ही जाता हूँ कि या अल्लाह मुझे इस तानों से बचा ले मेरे परवरदिगार। एक दफ़ा फिर बादशाही दे दे, फिर मैं गलतियाँ नहीं करूँगा जो मुझसे हुई है, मैं गलतियाँ नहीं करूँगा। इन बुरे हालात में आपका साथ आपके दोस्त कमर जमील ने दिया। जब उन्हें मालूम हुआ तो वो अलीजाज को सुबह अपने ऑफिस ले आते और शाम को वापस घर छोड़ आते थे। कमर जमील ने हर तरह से अलीजाज का ख्याल रखा। अलीजाज ने सारी जिंदगी जिन घर वालों के लिए पैसा कमाया, ज़रूरत पड़ने पर वो आपका साथ छोड़ गए और आपके दोस्तों ने ही आपका ख्याल रखा। आपकी रिहाइश न्यू मुस्लिम टाउन लाहौर में थी। अलीजाज के सिर्फ 2 बेटे हैं, एक का नाम यासर और दूसरे का नाम बाबर है। आपने अपने बेटों को बैरून मुल्क तालीम दिलवाई। अलीजाज की ख्वाहिश थी कि काश उसकी एक बेटी होती जो उसका दर्द महसूस करती। अलीजाज सबसे ज़्यादा प्यार अपने पोते से करते थे, लेकिन वो भी उनके साथ ना रहा क्योंकि उनकी बहू घर छोड़कर चली गई थी। अलीजाज आखिरी वक्त तक अपने पोते को याद करके रोया करते थे। उनकी वसीयत थी कि उनके कब्र के कुतबे पर ये शेर, सारा शहर था जिसके जनाजे में शरीक, तन्हाइयों के खौफ से वो शख्स मर गया, लिखा जाए। 18 दिसंबर 2018 को उन्हें हार्ट अटैक हुआ जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। उनको मुस्लिम टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। यूं एक मशहूर अदाकार, लोगों को हंसाने वाले अदाकार की कहानी इख्तिताम पजीर हुई।